सो स्टुडंट्स आयज हांव तुमकां क्लास 7चो सायन्स सब्जेक्टाचो फर्स्ट चॅप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ सायन्स हाचेर एक एक्सप्लेनेशन दिवपाचें आसा. तर सुरवात करया. बेसिकली स्टुडंट्स हो जो चॅप्टर आसा पळय इट इज एन इंट्रोडक्टरी चॅप्टर. ओके, सो हांगा चड करून सायन्सा बाबतीन आमकां सांगलेलें आसा. सो लेट्स स्टार्ट. आतां हांगा कितें म्हणटा, सायन्स म्हणटा सगळ्याक आसा, विज्ञान सगळ्याक आसा आनी सायन्स आमकां हेल्प करता सगळ्यो वस्तू सजमोन घेवपाक. ज्यो आमचे सरभोंवतणी ज्यो वस्तू आसा पळय ते सजमोन घेवपाक आमकां सायन्स हेल्प करता. ओके, ते बारीक सेल आसूनी ओ मळबांदी नखेत्रां आसूनी ते सगळे सजमोवपाक आमकां विज्ञान सायन्स आसा पळय तो हेल्प करता. आनी आमकां तो एनकरेज करता प्रश्न विचारपाक, कितें जाता तें सारकें शिथिरान पळोवपाक, एक्सपेरिमेंट्स करपाक आनी नव्या वस्तूंचो शोध करपाक. हांगा आमकां हेंय कळोन येता की आमी सदांच क्युरियस आसपाक जाय, उत्सूक आसपाक जाय. सायन्स म्हणजे फक्त फॅक्ट्सूच याद करप न्ही. सायन्स म्हणजे आमी प्रश्नय विचारूंक जाय, जशें की कितें जालें, कशें तें काम करता आनी आमकां सैमा कडसून आमी कितें शिकता. कित्याक जेन्ना आमी उत्सूक आसता आमी नवे शोध करूंक पावता. ओके, आनी हांगा तो म्हणटा लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज. आमी तर फक्त दीस आनी रात पुस्तकांत वाचपाक लागलीं जाल्यार आमी फक्त फॅक्ट्सूच शिकतलीं. पूण जरी तर आमी भायर वचून एक्टिविटीज केल्यो, स्वताहून ट्राय केलें, जें वाचलां तें आमी ट्राय केलें जाल्यार आमकां तें बरें आनीक बरे भशेन सजमोन आमी घेवं शकता आनी आमचे तकलेनूय तें उरतलें. ओके, सो ह्या आख्या टॅक्स्ट बुकान आतां आमी कितें कितें टॉपिक्स कवर करपाची आसा. एक आसा प्रॉपर्टीज ऑफ मटिरियल, मागीर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चेंजीस अरावंड अस, हीट, वॉटर, ह्युमन बॉडी, प्लांट्स, लायट अँड शॅडो, अर्थ, मून एंड सन, ह्यो टॉपिक्स आमी कवर करपाची आसा. ओके, सो हांगा ह्या पुस्तकान आमकां स्टुडंट्सांक एनकरेज करता, ह्या पुस्तकान स्टुडंट्सांक एनकरेज करता सायंटिस्टा भाशेन चिंतपाक. ओके, सायंटिस्ट फक्त प्रश्नांचे जापूच दिना पूण ते खूब इंट्रस्टींग क्वेश्चनूय विचारता आनी प्रत्येक शोधीची सुरवातूच उत्सुकतायेन जाता. स्टुडंट्सांक एनकरेज करता चिंतपाक, इमॅजन करपाक, क्रिएटिवली चिंतपाकूय एनकरेज करपाक जाय. सो शेवटी ह्या चॅप्टरान आमकां कळोन येता की सायन्स इज एन एक्सायटींग जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन. एवरी क्वेश्चन कॅन लीड टू अ न्यू डिस्कवरी अँड मोर क्युरियस यू आर द मोर यू लर्न. म्हणजे जितलो तूं उत्सूक आसता तितलो तूं आनीक चड शिकता. ओके, जितलो तूं प्रश्न विचारता तितलो तूं आनीक कितें नवें नवें सोदून काडूं शकता. सो बेसिकली स्टुडंट्स हो जो चॅप्टर आसा, एज आय सेड पयलीं की तो एक इंट्रोडक्टरी चॅप्टर. ओके, हितून जे बाकीचे चॅप्टर आसा पळय तेज्या खातीर एक बारीकसो इंट्रोडक्शन दिल्लो आसा. सो आय होप तुमकां हो चॅप्टराचें जें एक्सप्लेनेशन हांवें दिलां तें तुमकां कळ्ळां आसतलें. सो जरी तर तुमकां हो म्हजो व्हिडिओ आवडला जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा. मेळचे दुसऱ्या व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर अँड बी सेफ. मोग आसूं.